Saan na tayo nakalusot. Bayay. Agpabubuntay mo ito. Si man na din wad tanukwangan. Ay aguli tayo man na di kantunan. Guri ka pa nga rod. Saan na tayo nakarating. Apay nagrigat ta nukwada kanto. Nagrigat ta. Ano yung daanan. Ay no napigsa ta dagas mapno ta danong kanto. Bayay. Oo. Buntis din ata yung kalabaw. Manong, gawidon tanluang. Adi kami makatakbo. Adi ka makataray kan Lex. Singam tapartak ni Ria. Wad pa'y taabit na. Rico. Bayay. Galito magda ni Ria. Ngarod. Adi ka maabak. Ganda na tricycle. Rico. Ay. Katawarin po. Nya katan adventure tan Lex saya. Nalaing ta. Nasa mod si Ginoong Singson. Mununapay. Kumata dugna ta hasindero manong. Di ano tayan ni dinukwa ni nanay? Ay, nag-ulan na. Hindi ako nakakapunta dito, Lex. Promise. Pag yan o nakpit di kanto nun. Bayang, ala ka mo taturturungak. Walang ways dito, manong. We cannot be reached dito. Cannot be. Wala signal. Hindi pala aabot ni Google. Hindi pa yata na susurvey ni Google ito. Lawak. Andito kami sa taltalon ni nanay sa Malabaga. De ano? Manipod kanta agiden de. Wah. Bayay taunag taabay danay awan ta kalsadang. Tatagrugyana. Ay malawak nga. Agidong kanja. Dinatambak aja. Kampay na dia nakamulat ta. Pagod na si buntis. Ay nalawa Ay hindi magkakatabi. Okay. Wala akong alam dyan, Lex. Nagadayo gayam. Ada ka mo. Rayno ano tayo tudom. Ada ka lata mo. Oo, hindi na tayo dadaan doon, mabato. Baka mapaupo si Lex eh. Mabato doon, madulas. Ayan you guys.